बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पंजाब भर में अफ़गान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है और वो अफ़गान मुहाजिरीन जिन्होंने पाकिस्तान की आईडी कार्ड उनके पास है, उनके खिलाफ इस क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है। तो अब पंजाब से जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आईडी कार्ड वालों का नहीं, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। फिर आप में से बहुत सारे ये सवाल करते हैं कि अच्छा आपने आईडी कार्ड वालों का बताया है। वो एक क्रैकडाउन जो है वो पंजाब भर से हो रही है। मैं पंजाब में होने वाले जो तमाम अफगान मुहाजिरीन के हवाले से जो कार्रवाइयां हैं उसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब तक कितने मुहाजिरीन को डिपोर्ट किया गया है, उसमें से फीमेल्स की तादाद कितनी थी, मेल कितने थे, बच्चे कितने अफगान मुहाजिरीन डिपोर्ट हुए हैं, इलीगल अफगान मुहाजिरीन की तादाद क्या थी, उसके अलावा अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की तादाद क्या थी, होल्डिंग कैंप्स में कितने अफगान मुहाजिरीन को इस वक्त पंजाब में रखा गया है, ड्यू टू जो बॉर्डर बंद है उसकी वजह से कितनों को रखा गया है, और उसके साथ साथ होल्डिंग कैंप्स कितने हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। पंजाब में अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि कोयटा और उसके अलावा चमन, इन तमाम की बात अब पंजाब में भी हमें खासा जो एक्टिविटी है वो नजर आ रही है अफगान मुहाजिरीन की रिपेट्रिएशन को लेकर। इस्लामाबाद में भी गो के हमें नजर आई थी कि यहाँ पर भी क्रैकडाउन जो है वो किया गया था बरीमाम के मुकाम पर, और वहां पर भी कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर से सबसे अहम जो चीज हमें नजर आई कि वहां पर एक जो अल्टीमेटम था अफगान मुहाजिरीन को वो जारी किया गया था, और अब पंजाब में भी इनके खिलाफ जो क्रैकडाउन है एक तो उसका आगाज किया गया है जिसमें जो पाकिस्तान के आईडी कार्ड होल्डर्स हैं या उन्होंने बना के रखा है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और दूसरी जानिब जो तमाम गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदे पंजाब भर में मुकीम है उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें एक जो थर्ड फेज है यानी कि इस थर्ड फेज में पंजाब भर में जो रिपेट्रिएशन है या क्रैकडाउन है वो इस वक्त जारी है, जिसमें तकरीबन 21,900 जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनको डिपोर्ट किया गया है। तो ये जो डिपोर्ट किया गया है ये आप सबको इस वक्त पता है कि जो डिपोर्ट किया गया था वो तो तब की एक फिगर है जब बॉर्डर्स जो है वो ओपन थे, और बॉर्डर्स क्लोज होके तकरीबन 16-17 दिन जो है वो हो चुके हैं। तो ये जो 16-17 दिन है इसमें किसी भी जो सिटी है या जो प्रोविंस है वहां से किसी अफगान मुहाजिर को रिपोर्ट नहीं किया गया है, ना उनकी रजाकाराना तौर पर इनखला जो है वो मुमकिन हो सकी है। तो ये तकरीबन 13 अक्टूबर से पहले का जो एक डेटा है, या 11 अक्टूबर को बंद हुआ था उससे पहले का डेटा जो है वो पंजाब के इस थर्ड फेज का ये जारी हुआ है, जिसमें बताया ये गया कि 21,900 जो अफगान मुहाजिरीन है उनको डिपोर्ट किया गया है, जिसमें जो अफगान मेल थे यानी कि मर्द जो अफगानी थे जिनको डिपोर्ट किया गया था उनकी तादाद बनती है तकरीबन 7,650 जो है वो उनकी तादाद बनती है। इसके अलावा जो फीमेल अफगान बाशिंदे हैं उनकी तादाद तकरीबन बनती है कि 4,745 बनती है, और जो बच्चे हैं उनकी तादाद थोड़ी सी हमें इसमें ज्यादा नजर आ रही है, 9,508 जो अफगान बच्चे हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट किया गया है। अब में से बहुत सारे ये कमेंट भी कर रहे थे कि हमें जो जेंडर वाइज है वो भी बताइएगा कि कितनों को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बच्चों की जो तादाद है वो हमें अगर ये जो डेटा जो है वो रिलीज किया जाता है तो उसमें हमें बच्चों की और उसके बाद सेकंड नंबर पर खवातीन की जो तादाद है वो ज्यादा नजर आ रही है। बट पंजाब में ये जो चीज फिगर जो है वो दी गई है उसमें जो फर्स्ट डेटा जो है जो कि ज्यादा है वो बच्चों की है कि उसमें तकरीबन 9,508 जो बच्चे हैं उनको डिपोर्ट किया गया है। उसके बाद मर्द जो अफगान बाशिंदे हैं 7,600 से ज्यादा, उसके बाद फीमेल जो है वो तकरीबन 4,745 जो बाशिंदे थे उनको डिपोर्ट किया गया है। जो बॉर्डर्स हैं वो इस वक्त बंद होने की वजह से जो ट्रांजिट कैंप्स है, क्योंकि पंजाब में तकरीबन 43 के करीब जो ट्रांजिट कैंप्स है वो बने हुए हैं, लाहौर में 5 है,
اور اس کے علاوہ باقی جو سٹیز ہیں وہاں پر ہیں، تو اس میں تقریباً جو ہولڈنگ کیمپس ہے اس میں صرف جو بارڈر بند ہونے کی وجہ سے اور مختلف گرفتاریوں کے بعد جو افغان باشندے لائے گئے ہیں تو وہ ابھی تک تقریباً 423 جو افغان باشندے ہیں وہ ان ہولڈنگ کیمپس میں موجود ہیں، جہاں پہ کیونکہ آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ جو ہولڈنگ کیمپس ہے وہاں پر افغان باشندوں کو تمام تر جو سہولیات ہے، فیسلٹیز ہے، وہ ان کو وہاں پر مہیا کی جا رہی ہے۔ تو اب جب تک بارڈرز جو ہے وہ کلوز ہیں یا ان کو بارڈرز تک لے کے جا کے ان کو ڈپورٹ کرنے کی جو بھی پروسیس ہوگا اس وقت تک یہ افغان باشندے ان ہولڈنگ کیمپس میں موجود ہیں۔ اب پنجاب کے جو مختلف جو سٹیز ہیں وہاں سے تقریباً جو رہائشی ثبوت والے افغان باشندے تھے ان کو ڈپورٹ جو کیا گیا ہے ان کی تعداد ہے تقریباً 6007۔ اس کے علاوہ جو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز افغان باشندے تھے اس جو ان کو ڈپورٹ کیا گیا ہے ان کی تعداد ہے 10,861، یعنی کہ یہ کچھ زیادہ تعداد میں پنجاب سے ڈپورٹ ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو افغان انلیگل سٹیزنز تھے ان کی تعداد جو ہے وہ بنتی ہے 5,041 جو افغان انلیگل باشندے تھے ان کو یہاں سے ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ہیں وہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز پنجاب سے ڈپورٹ ہوئے ہیں اور ان کی تعداد 10,861 بنتی ہے۔ تو ہولڈنگ کیمپس کی بھی صورتحال یہی ہے کہ اس وقت جو مختلف ہولڈنگ کیمپس ہے اور سب سے زیادہ ہولڈنگ کیمپس جو ہے وہ اس وقت پنجاب میں ہے، 43 ان کی تعداد ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، جس میں سے 5 جو ہے وہ لاہور میں ہے۔ تو اس میں ابھی تک صرف 423 افغان باشندے ہیں وہ ان ہولڈنگ کیمپس میں موجود ہیں، جن کو جو بارڈرز اوپن ہوں گے تو اس کے بعد ہی ان کو جو ہے وہ ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب میں مختلف اور جو جیسے کہ جو آئی ڈی کارڈ رکھنے والے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ افغان سٹیزنز جنہوں نے ان کو جو گزشتہ روز میں پریس کانفرنس بھی دیکھ رہی تھی تو اس میں بھی پنجاب میں تمام لوگوں کے لیے ایک مرتبہ پھر اس بات کی ہدایت جو ہے وہ جاری کی گئی تھی کہ اس میں بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی اس وقت میں بھی ان کو گھر، اس کے ساتھ ساتھ ان کو اگر دکان کرائے پہ دے دیتا ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی اگر آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بھی یعنی جو پاکستانی لوگ ہیں، پاکستانی جو شہری ہیں، ان کو برابر جو ہے وہ ایک مجرم جو ہے وہ سمجھا جائے گا اور ان کو جو سزا ہے وہ بھی دی جائے گی۔ تو یہ بار بار چیزیں اس وجہ سے بتائی جا رہی ہوتی ہیں کہ بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں وہ ان کی جو پشت پناہی ہے یا ان کو سہولیت دینے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مطلب ان کو سہولیات دی، انسانیت کے ناطے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اب بار بار کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کی سہولت کاری میں پائے جائیں گے تو پھر آپ کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جو ہے یعنی کہ آپ کو بھی سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔